أجورهم ويزيدهم من فضله الذي لا يحصر. أحمده وهو أحق أن يحمد ويشكر، وأشهد أن لا إله إلا الله جعل في تعاقب الأعياد عبرة لأولي الألباب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والكوثر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الحافظين لحدود الله العاملين بأحكام الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الفزع الأكبر. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، قال الله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ما أجمل حال الناس وهم يكبرون الله تعظيما وإجلالا في كل مكان عند انتهاء شهر صومهم، في كل مكان عند انتهاء شهر صومهم يملؤون الآفاق تكبيرا وتحميدا وتهليلا، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. أمة الصيام والقيام، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما من به عليكم من إكمال شهر الصيام، واسألوه أن يتقبل منكم ما قدمتموه فيه من الصيام والقيام، وأن يتجاوز عما حصل من التفريط والإهمال، فإنه تعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. أمة الصيام والقيام، شرع الله سبحانه لعباده صلاة العيد يوم العيد، وهي من تمام ذكر الله عز وجل. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أمته رجالا ونساء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا: اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل. لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم، وأطعتم ربكم فقبضوا جوائزكم. أمبي الله تانو، أمبي بركة دا علي، أمبي الله تانو كدون كفوكو الله دي كبون، الله دي كبون، الله دي كبون، dante Allah de ka bonya la foyi man boni Allah de ka boni fembe foyi korotalen ni Allah de korotalen do fembe la jelen sanfɛ. Allah de bidi alislamaw ma ka ku ka seli do ye kuma min na Allah ye limanɛjɛnw yamaruya ni sunkalo suni ye, o sunna Allah ye. Allah y'u yamaruya ni sunkalo tile ɲɛnamayali ye, u ye sunkalo tile ɲɛnamaya Allah ye. Allah y'u yamaruya ni sunkalo su, Allah y'u yamaruya ni sunkalo tile suni ye Allah ye, u ye sunkalo tile sun Allah ye. Allah y'u yamaruya ni sunkalo su ɲɛnamayali ye, u ye sunkalo su ɲɛnamaya Allah ye. Allah y'u yamaruya ni ale Allah n'a ye yafadeli caman ye, u ye yafadeli caya ka t'u daba ma.
ala yu yamariya ni ɲuman kɛ caman ye ka taa u balima silamɛw ma dugukolo seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na u ye cɛsiri kɛ nin baara ɲuman ninnu bɛɛ lajɛlen na fo Allahu subhanahu wa ta'ala a ye sunkalo min jɔ u ɲɛna hɛrɛ la a nana o kuncɛ u ɲɛna hɛrɛ la an bɛ ala tanu o la ka ala barika da o la k'a ɲini ala fɛ an ye bato fitinin minnu kɛ nin kalo barikama in kɔnɔ ala ka hinɛ an na ala k'u minɛ an ye ala ka hinɛ an na ala k'u minɛ an ye ala ka hinɛ an na ala k'u minɛ an ye an ye su minnu don ala ye ala ka su ninnu minɛ an ye an ye su minnu ɲɛnamaya ala ye ni sali caya ye ala ka sali ninnu minɛ an ye an ye sarakati minnu bɔ ala yɛrɛ jati wahidu kama ala ka sarakati ninnu minɛ an ye an ye ala yafa deli min kɛ ka bɔ an ka filikow la ala ka ala yafa an ma ala ka yafa an ma an natalen don ala ka alijana de la ala ka hinɛ an na a k'a ka alijana dan an ma an bɛ siran ala ɲɛ an bɛ siran ala ka jahanama ɲɛ ala k'an kisi a ka jahanama ma an balima silamɛw silamɛya ye nɛɛma dɔrɔn de ye silamɛya ye nɛɛma de ye dan tɛ nɛɛma min na ni ala ye mɔgɔ min kɛ silamɛ ye o tigi de b'a dɔn ala ye fɛn min k'a ye ni ala ye mɔgɔ min jɛ diinɛ in na silamɛ de b'a dɔn ala y'o tigilamɔgɔ jɛ fɛn min na silamɛ de b'o dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko ni ala ye fɛn o fɛn di jɔn ma nka a y'i jɛ diinɛ in na ko ala ma foyi d'i ma a y'i nɛgɛn de a y'i bolokolon bila diinɛ in de ye fɛn bɛɛ ye diinɛ in de ye fɛn bɛɛ ye ka diɲɛ sɔrɔ cogo ɲuman na diinɛ in de b'a kɛ ka ɲɛnamaya kɛ ɲɛnamaya duman diinɛ in de b'a kɛ ka ɲɛnamaya kɛ ɲɛnamaya hɛrɛma diinɛ in de b'a kɛ ka musotigiya diya dɔn diinɛ in de b'a kɛ ka den ɲuman sɔrɔ diya dɔn diinɛ in de b'a kɛ ka fa ɲuman sɔrɔ diya dɔn diinɛ in de b'a kɛ ka furucɛ ɲuman sɔrɔ diya dɔn muso bolo diinɛ in de b'a bɛɛ lajɛlen kɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ ye ala dɔn ala ko k'a ka mɔgɔ dɔn a ka danfɛnw na a b'o mɔgɔ bɛɛ dɔn a b'a fa dɔn a b'a ba dɔn a b'a furumuso dɔn a b'a furucɛ dɔn a b'a denninw dɔn a b'a balima silamɛw dɔn a b'a sinjiw dɔn a b'a sigiɲɔgɔnw dɔn a bɛ adamadenya a b'a valeur dɔn ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan wa a bɛ adamadenya nafa fana ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan silamɛya de bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ adamaden ye o kama an kan ka ala tanu silamɛya nɛɛma la ka ɲini ala fɛ a ka anw sabati diinɛ in kan fo ka taa se an ka ɲɛnamaya laban ma don min na an bɛ segin ala ma a ka an ka kuma laban kɛ kalimatu shahada ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an balima silamɛw silamɛya seli fila de b'a kɔnɔna la a bɛ fɔ seli kelen ma ko seliba ka fɔ seli tɔgɔlen dɔ ma ko selitini nka n'i ye seli ninnu lajɛ a si tɛ n'a yɛrɛ ma n'i ye seli ninnu lajɛ seli ninnu bɛɛ bɛ na ala batobaw de kɔfɛ tuma min na Allahu subhanahu wa ta'ala a ye silamɛw yamaruya ni sun kɛli ye silamɛw ye sun don a doncogo la n'o sun dafara don min na o dugusɛjɛ ala b'o d'u ma k'o k'u ka seli ye i bɛ seli i bɛ mun y'a kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ jɔn ko ala nin seli in ye sunbagatɔw ka seli de minnu sunna ala ye minnu ye su ɲɛnamaya ala ye minnu kɛra ala kofɔlabaw ye minnu kɛra sarakatibɔlabaw ye minnu kɛra fantanw na hinɛbagabaw ye minnu kɛra yatimɛw la hinɛbagabaw ye minnu kɛra muso cɛntanw na hinɛbagabaw ye bi ɲɔgɔnna don na ala ka yeli a n'a ka lajɛli ko ɲuman a ɲɛsinnen don o tigilamɔgɔw ma bi ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan. Voilà votre religion, l'islam, la religion de toutes les valeurs, la religion de toutes les reconnaissances, de tous les mérites.
la religion de la grandeur. Notre Seigneur, quand il nous invite à des grandes adorations, quand nous faisons ce qu'il nous a demandé de faire, cela, naturellement, se termine par une fête décrétée par notre Seigneur à l'endroit des croyants et des croyantes. C'est ce qui explique la fête d'aujourd'hui. Elle n'est pas venue comme ça. Elle est venue après un moment de grands efforts. Dieu vous a invité à jeûner les jours du Ramadan. Vous aviez jeûné. Il vous a invité à veiller les nuits du Ramadan. Vous aviez veillé pour lui. Vous vous êtes engagé à fond pour lui. Avec les invocations. Avec les évocations. Vous aviez agi dans tous les compartiments de la bienfaisance. Vous aviez revigoré le levier de la solidarité dans toutes les classes de votre société. Pendant un mois, ceux qui n'ont pas de moyens n'ont pas connu leur insuffisance de moyens. Ceux qui avaient des difficultés de manger n'ont pas connu leur très grande difficulté de se nourrir. Les mal habillés ont été très souvent aidés. Les malades ont été très souvent soignés. Tous les compartiments de la vie de vos coreligionnaires ont été touchés par vos actions de solidarité. Dieu aujourd'hui est très regardant vers vous. Qu'Allah exauce vos prières. Qu'Allah exauce vos prières. Qu'Allah exauce vos jeûnes. Qu'Allah exauce l'ensemble de vos jeûnes. Qu'Allah exauce l'ensemble de vos bienfaits. Les bienfaits qui ont été faits pour avoir la satisfaction d'Allah. Qu'Allah les accepte. Qu'Allah vous accorde son pardon aujourd'hui. Car aujourd'hui, c'est le jour du grand pardon d'Allah. Quiconque bénéficie du pardon d'Allah bénéficiera du paradis d'Allah. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah pardonne à tous nos frères et sœurs musulmans partout dans le monde. Qu'Allah nous donne la chance de voir plusieurs ramadans à venir. Qu'Allah nous aide dans son adoration. Qu'Allah nous assiste dans son adoration. Qu'Allah raffermisse notre foi. Qu'Allah apaise notre pays. Qu'Allah apaise notre pays. Qu'Allah aide nos autorités dans leurs actions de tous les jours pour la sécurité de nos populations. Qu'Allah épargne notre pays de tout mal. Qu'Allah mette en échec les ennemis de notre pays. D'où qu'ils viennent, qu'Allah les mette en échec. Qu'Allah préserve le Mali. Qu'Allah préserve l'ensemble du peuple malien. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره
من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأفضل البشرية، كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل صيامنا صيام الصادقين، واجعل قيامنا قيام القانتين. اللهم اجعلنا ممن صام فقبلت صيامه، واجعلنا ممن قام فقبلت قيامه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعد علينا رمضان أعواما متتالية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك في رمضان وفي غير رمضان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن أحوال المسلمين، اللهم أحسن أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح ذات بينهم، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، واجعلهم شاكرين لنعمك. اللهم ادفع عنهم اللول والفقر والمجاعة والبلايا كلها يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.